अस्सलाम वालेकुम। इंडिया में शर्मिस्ता पनोली कौन है और इसका नाम शर्मिस्ता की बजाय शर्मिस्ता क्यों होना चाहिए था? क्या इसने शर फैलाया? किस तरह से मुस्लिम सेंटिमेंट को इसने हर्ट किया है? किस तरह से अरेस्ट हुई और फिर बीजेपी की हिमायत के बाद किस तरह से इसको रिलीज किया गया? इसके खिलाफ एफआईआर करने वाला शख्स कौन है और किस हाल में है? वो आपको बताने जा रही हूँ। और साथ ही साथ बॉलीवुड पर्सनालिटीज़ जो पूरी दुनिया में तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को हर त्यौहार पर मुबारकबाद देते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ईद पर कोई तकरीबन 25 से 30 करोड़ मुसलमान जो इंडिया में रहते हैं, बाकी दुनिया को तो छोड़िए, उनको ईद मुबारक का मैसेज क्यों ना कह सके? एक सोशल मीडिया पोस्ट ईद मुबारक की महज एक पोस्ट क्यों ना कर सके? ये आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आगाज़ करती हूँ ईद कुर्बान। मुसलमानों को पहले से बीजेपी की मिनिस्टर की जानिब से भी कहा गया था कि कहीं पर जानवर को ज़िबा करने की कोशिश की गई, कुर्बानी की कोशिश की गई तो छोड़ा नहीं जाएगा। आम लोगों का सेंटिमेंट भी यही है। ईद कुर्बान आने से पहले ही जो पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं, उनके लिए ईद कुर्बा, ईद उल अज़हा, इस मौके को मनाना, इस मजहबी त्यौहार को मनाना मुश्किल हो गया था। ईद के मौके पर भी सब लोग ऐसा था कि जैसे कोई कैमरा लगा तमाम मुसलमानों के घरों में उनकी तरफ, कि उनकी स्क्रूटनी की जा रही थी कि वो क्या कर रहे हैं, और फिर झूठे इल्ज़ाम लगाकर भी लोगों की जानें ली गई। खैर, ये तो कुर्बानी है मुसलमानों की जान लेने के लिए इंडिया में, तो कोई सोशल मीडिया पोस्ट भी काफ़ी है। किसी ने कोई फेसबुक पे कोई पोस्ट कर दी, कोई मैसेज कर दिया, तो उस जुर्म में भी मुसलमानों की जान ली जा रही है। ऐसा ही कश्मीरी नौजवान जो है ज़ुबैर अहमद भट्ट, उसके साथ हुआ, जिसको दिल्ली पुलिस ने तशद्दुद करके मार डाला, और आज दिन तक कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सॉलिडारिटी करने वाला नहीं है, कोई यकजहती करने वाला नहीं है, और बेआसरा हैं मुसलमान, बिलखसूस अगर कश्मीरियों की बात की जाए। पहलगाम अटैक के बाद, पहलगाम अटैक के इन्होंने किया, वो आज तक नहीं पकड़े गए। वो ना पकड़े जाएंगे क्योंकि उनकी तरफ फोकस ही नहीं है। कोई ये जानना ही नहीं चाहता कि वो कंट्रोवर्सी, वो कॉन्स्पिरेसी क्या थी, पहलगाम किसने करवाया, कौन इसका मास्टरमाइंड है। सिर्फ एक सज़ा सुना दी गई और अपना काम आसान कर दिया गया। आज तक ना दहशतगर्द कोई पकड़ा गया, और ना ही पहलगाम में जो लोग मुतासिर हुए हैं उनको कोई इंसाफ मिल पाया, और ना ही इंसाफ मिल पाएगा नरेंद्र मोदी के होते हुए थे। खैर, अब मैं आती हूँ ये जो शर्मिस्ता, मैं इनका नाम शर्मिस्ता क्यों कह रही हूँ, क्योंकि पहले तो इनको लगा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत कोई हेट्रेट पर मबनी गुफ्तगू करेंगी, कोई सख्त अल्फाज, कोई गालम गलोच, इस तरह की बदतमीजियाँ करेंगी तो पॉपुलैरिटी मिलेंगी। और वो पॉपुलैरिटी इंडिया में हर उस शख्स को मिलती है जिसकी ज़बान गंदी हो, बिलखसूस पाकिस्तान के लिए, और फिर मुसलमान भी उसी में आ जाते हैं। तो वो ये सब कर रही थी, लेकिन जिस दिन उन्होंने अपनी लाइन क्रॉस की, उन्होंने पाकिस्तान से ज़्यादा, फिर मैं कहूँगी इंडिया में मुसलमान रहते हैं, उन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, बहुत लोगों को हर्ट किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने इन मोहतरमा ने अपनी वीडियो डिलीट की और उसके बाद माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगी या जो भी, वहाँ पर किसी शख्स की जानिब से इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है, क्योंकि किसी भी मुल्क में इस तरह की जो मजहबी मुनाफरत करना या किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, और वो इंडिया जो कि अपने आप को कहता ही सेकुलर है, जिसमें ये कहा जाता है कि हम कहने को तो तमाम मज़ाहिब के जो हुकूक हैं, जो जज्बात हैं, जो सेंटिमेंट है, उसका ख्याल रखा जाता है, उसमें एक शख्स ने, एक नौजवान ने, एक मुसलमान ने जब एफआईआर दर्ज कराई, जब एप्लीकेशन दर्ज कराई, जब शिकायत दर्ज कराई, तो इस खातून को पकड़ा गया। जब इस खातून को पकड़ा गया तो इसकी हिमायत में बीजेपी के काफ़ी लोग सामने आ गए, सोशल मीडिया सामने आ गया, इंडिया की मैक्सिमम मेजॉरिटी जो है वो इसके हक में सामने आ गई। ये वही लोग थे जो चुप थे जब ये गुस्ताखी इसकी जानिब से की गई। मुस्लिम सेंटिमेंट हर्ट हुआ, लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया, शायद किसी ने इसको मशवरा दिया कि इसको डिलीट कर दो, तुम्हें पता भी नहीं है शायद कि तुमने क्या गुस्ताखी किया, तुमने क्या बोला है। इसने माफ़ी मांग ली, ठीक है। इस्लाम भी माफ़ करने वालों को पसंद करता है, मैं इससे ज़्यादा इस पे तबसरा नहीं कर सकती, लेकिन कानून हरकत में आता है, और इंडिया के कानून के मुताबिक ही इस केस को देखना चाहिए। इस केस में इसको सज़ा होनी चाहिए, या जो भी इसका फ़ैसला होना चाहिए, मेरिट के ऊपर, केस के मेरिट के ऊपर फ़ैसला होना चाहिए। लेकिन जिसने शिकायत दर्ज कराई थी उसको गायब करवाया गया, उसके ऊपर 2 मुकदमात बना दिए गए हैं, इसको छोड़ दिया गया है। अब देखना ये कि बाहर आके ये अब वही अपनी नफ़रत, वही अपनी
غلیظ قسم کی جو ویڈیوز ہیں وہ بناتی ہیں یا آپ کیا کرتی ہیں دیکھتے ہیں. اور انڈیا کا جو قانون ہے انہوں نے ان کو بیل ضرور دیا. دیکھنا ہے کہ انڈیا کا قانون، انڈیا کی جو عدالتیں ہیں وہ کس قدر آزاد ہیں اور اس کیس میں وہ کیا فیصلہ کرتی ہیں، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. دوسرا، بالی ووڈ کی پرسنالٹیز کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرسمس ہو، کوئی ہولی ہو یا کوئی بھی تہوار ہو، بہت سارے ایسے تہوار ہوتے ہیں جو کہ ہندوؤں کے ہوتے بھی نہیں ہیں. بہت ساری میکسیمم بالی ووڈ پرسنالٹیز ہندو ہیں یا سکھ ہیں. کرسمس ایک ایسا تہوار ہے جو کہ نہ ہندو مناتے ہیں نہ سکھ مناتے ہیں، ان کا مذہبی تہوار نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. پوری دنیا میں وہ میری کرسمس کے میسیجز دیتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کے اکارڈنگلی ڈریس اپ ہوتے ہیں، اس کے اکارڈنگلی پارٹیز ہوتی ہیں. لیکن اسی انڈیا میں جب 30 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، ان کو عید مبارک کہنے کے لیے نہ کوئی ویڈیو پیغام، نہ ہی کوئی سوشل میڈیا پوسٹ، نہ ہی کوئی کیپشن، نہ ہی کوئی پارٹی، صرف اکا دکا لوگوں کی جانب سے مسلمانوں کو عید مبارک کہا گیا. صرف ہم نے دیکھا جو مسلم ہیں مینلی بالی ووڈ میں، اس میں سے بھی بہت سارے لوگ خاموش رہے، لیکن کچھ لوگوں نے لکھا. لیکن میکسیمم ایک خاموشی تھی بالی ووڈ میں اور جو پرومیننٹ پرسنالٹیز ہیں انڈیا میں. اب یہ خاموشی دیکھنے کو محض آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں، آپ اس کو اتفاق سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ اتفاق نہیں ہے. اس وقت میں جب انہیں اپنی مسلم کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اس وقت میں وہ خاموشی کو پریفر کر رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ مسلمان یا مسلمانوں کا جو تہوار ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی عید کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کے سینٹیمنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو وہ سیلیبریٹ نہیں کرتے، ان کو وہ مبارکباد نہیں دیں گے، اس کے لیے وہ ڈریس اپ نہیں ہوں گے، اس کے لیے وہ پارٹیز نہیں کریں گے، اس کے لیے وہ ڈنرز نہیں کریں گے، کیونکہ مسلم یا مسلمانوں کی کوئی اہمیت کوئی وقت نہیں ہے. اور اس میں جو مسلم پرسنالٹیز ہیں وہ بھی شامل ہیں. بی جے پی کے آنے کے بعد یہ سب کچھ شروع ہوا. اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے چاہے کوئی ہندو ہوتا تھا، چاہے کوئی سکھ ہوتا تھا انڈیا میں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا، عیدیں بھی مل کے مناتے تھے، باقی تہوار ہولی وہ بھی مل کے مناتے تھے، کرسمس مل کے مناتے تھے. ایک یونٹی نظر آتی تھی، ایک سیکولر انڈیا کا امیج نظر آتا تھا. اب مسلمانوں کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے. ان کے مذہبی تہوار جب بھی آتے ہیں اس کو مکمل طور پر اگنور کیا جاتا ہے، نہ اس کو کہیں پراپر کوریج دی جاتی ہے، نہ ہی اس کے حوالے سے کوئی ہم اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی فیسٹیوٹی ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسا لگتا ہے کہ کروڑوں مسلمان انڈیا کے کونے میں موجود ہیں اور وہ اس طرح سے چھپ چھپ کے اور زندگیاں جو ہیں وہ گزار رہے ہیں. اور عید قربان اس پہ تو ان کے منسٹر ہی کہہ چکے تھے کہ کسی کو کوئی قربانی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جس کا پورا کانسیپٹ ہی قربانی کا ہے. اس پورے کانسیپٹ کو نیگیٹ کیا جا رہا ہے حکومتی سطح پر. تو آپ اس کے آگے زیوم کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے عید الاضحیٰ کے لیے انہوں نے کتنی آزادی چھوڑی اور وہ کتنا اس پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں.